زخبر سلامتنا تقبلوا فنونا مكتتال تركبوا زخبركم تخطاتلتي ناتنا تي بي نلوم زحزنا يم زيناتات وشتا هاجرن وطان كنقرب لكم تدالنا لنا كساب فتصامي مدبنا غتكتاتولنا يعدم زناي مكتتال بأرستاتو مسنفلهم اب إيرترا كلتا ناي سراح معاتلات عدد زقابرة لوغ نقصنا السعود عرب اب استفلاليا عودتات إيرتران سعوديان زمدناتات نمعزازن ممعبالن زحجز مجددات مس منيستر عثمان صالح زته خمسة كايدة تجريتهم تمدو ناب استفلالية قروابتي بمسبابع أبز حجوان أبتا بوخينات بزحك لولاو زقات أما السودان إيرتراوين سودانوين تقارن أحواتنا حاتن بالعول دمك التساتفون حكاين متأسسار أبتزوبا نبار سنيت كرلو بمتسفاو أبحادا معدي بحبار ركبات كم زكايدو تجليتهم بايتو ጸጥታ ሕብረት ሃገራት ብዛዕባ ጸጥታዊ ኩነታት ደቡብ ሱዳን ዝምልከት ጋዜጣዊ መግለጺ ከም ዘውጽእ ተሓቢሩ ህልው ኩነታት ክልል ትግራይ ካብ ካልእ እዋን ልዑል ኣቓልቦ ስሒቡ ኣብ ዘለወሉ እዋን ኣብ ርእሰ ከተማ ተኽልል ዝኾነት ከተማ መቐለ ድሕሪ 3 ኣዋርሕ ንኻልኣይ ግዜኡ ነትጉ ከም ዘጋጠመ ተገሊጹ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብዚ ናይ ሕጂ ኣኼቦኦም نمسرح سلام إثيوبيا كم أجندة خزاربلو ديوم زبل حتوتات اللعائلو أبزلو اللوان نتوعلا كم صبو أقات عامة بمدكاس مرحة عالم أبقلو لو إثيوبيا خزاربو يقبا قبل أبقو داي سباو مسلازة الطابق هيمان رايتس ووج ساوعي تغريبو أوروبا نايم الزرابن كال ديمقراسيو مسلاتن نات عافيناتو زبل مجلس مكتل بريزنت أمريكا كنا من بارو چانسلر جرمن فريدريك مرز الرقاقيتو زرزرات زينا أوروبا نايم الزرابن كال ديمقراسيو مسلاتن نات عافيناتو الزبل مجلس مكتل بريزنت أمريكا كنا من بارو چانسلر جرمن فريدريك مرز الرقاقيتو چانسلر جرمن فريدريك مرز أبو على تصتا مونيك زهابو مجلسي انكو قصراو سرعات عالم كم تنعسر تتات عامتات الزنحة دحر حجي أي كلني بمبال كمون أمريكا أبزعب حيلي نحدي زمن بوليتيكا نبينا أخو حيل أي كلواني قبل أتنجوم شانسلر جرمن بتمساسالي أبدي حدقا متنازل عالم زبل أرستنيد وعلى أملكيتو اتزعبه أبحق داس تمركز سرعات دروت أفيه كم بعل جرمن زامسل هاجرات أبتسطان رأس مكل خلن زلونا قراربا ملو بملو داغمايك حسبا كجدداين قبل حساب غريبوم نزو على بتحت عنوات زبل تسفا زي بلوج الرحو مريضكم اللهم من البات ازتيام مسلاتن حقتاتن استمركز أهجرا وسرعات أبزوان زي عنا اللو مالتي قبل أبتلومي عربي 13 لكاتي زسمع مدرو كزارب تسميعوم أب مونغو أوروبان أمريكان فللي تخسيتو اللو زبل مرز مكتل بريزنت جيدي فانس نزي عملكيتو كدما حدا عامت أبزو على تستا مونيك أزيو بقلت تزاري منيرو حقو دمانيرو قبل نتزلو فللي أمريكان أوروبان الرقاقيتو اللو انتقونا جن من محدار واشنطن نتي زمدنان من محياش بحبار كسرح تسوي اللو أزي زمدنا زنكل التهاجر بسنك من محدار بريزيدنت دونالد ترامب زوسدو استفلالي سقومتتات نابزتا حتى درجة مورادو يوم تنتن تزغلتهم قال خابتم كندا أبنتات دما بريزيدنت ترامب نجريلاند كحوز زبل مفرراح أبلع لفريات أوروبا لعلك أرس موسانو كمونة تحجز اللو من محدار أمريكا أوروبا ناي سلطان ودقت كم زقات أما زهابو متأنقاتا زركبهم مخانو بتوسخي قلت مرحتي حبرة أفريكا أبزنا حجي أخيبهم نمسرح سلام إثيوبيا كم أجندا خزاربلو ديوم زبلو حتوتات اللعائلو أبزلو اللوان نتوعلا كم صبو أقات أما بمدكاس مرحت عالم أبقلو لو إثيوبيا خزاربو يقبا قبل أبقو داي سباو مسلازة الطابق هيمان رايتس ووج ساوعي تغريبو أبزسو منزي أفريقاوين هاجروين مرحتي هاجراتن كمون كالوتن عمتاو على حبرة أفريكا نمستاف ناب إثيوبيا دي سابا أمرهم أبزلو اللوان أبقو داي سباو مسلازة الطابق هيمان رايتس ووج أبقلو لو إثيوبيا خزاربو يقبا قبل ساوعيت كم زغراو اللما فليتوم أبتي مبل سلاسان تشعاتن أخيبا مرحتي هاجراتن منغستاتن زكاير زلو أوان إثيوبيا اندخف أزخير زلو خنادات سباو مسلاتن أب كلل تግራይ ደበና ኩናት አንጸላሊሉ ኣብ ዘለውሉ እዋኒ ካይድ በመህላው ዝገለጸ ሂማን ራይትስ ዎች ዋና ጸሐፊ ሕብረት ሃገራት መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪካን ኣብቲ ዋዕላ ዝሳተፉ ሃገራዊ መሻርክትን
ብዛዕባ ኣብታ ኣንጋሪት ሃገር ዝኾነት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፍጸም ዘሎ ግፍዕታት ክዛረቡ ይግባእ ክብል ኣተሓሳሲቡ። እቲ ትካል ኣስዒቡ እቲ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ጉዳይ እቲ ሃገር ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ ኣብ መንጎ ሰራዊት ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ኣብ ማእከላይን ደቡባውን ክፋል እቲ ክልል ከቢድ ውግእ ከም ዝተፈጥረን ሰፊሕ ምምዝባል ከም ዘስዓበ ዝሕብር ሓበሬታ ምዃኑ ገሊጹ። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ቮልከር ቱርክ ብ10 ለካቲት ብዛዕባ ዝድሮ ዘይተረጋገጸ ሰብኣዊ መሰላትን ሰብኣዊ ኩነታትን እቲ ዞባ ዝስክፍቱ ብምግላጽ ዝተፈጸመ ከቢድ መጥሓስ ገበነኛ ብዘይገድስ ብቕልጡፍን ብናጻን ክምርመር ኣለዎ ብምባሉ ዝዝከር እዩ። እቲ ትካል ኣብ መወዳእታ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ነታ ኣንጋሪት እቲ ዋዕላን መሻርክታን ተባሂሎም ዝግለጹን ካብ ምንጻል ክፈርሕ የብለዎም ብምባል እቲ ዋዕላ ሁሉ ኩነታት ሜላ ንምቕያር ውሳነ ዕድል ዝፈጠር ምዃኑ ገሊጹ። መሪሕነት ሕብረት ኣፍሪቃን ሕብረት ሃገራትን ኣብ ሕዳር 2022 ኣብ ፕሪቶርያ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ዝፈረሙን ዘይፈረሙን ዝርከብዎም ኩሎም ኣካላት ብግሉጽ መንገዲ ክጽውዕ ይግባእ ክብል ኣተሓሳሲቡሎ። ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፍጸም ተወሳኺ ምግሃስ መሰላት ንምክልኻል መራሕቲ ንጹርን ዝተዋሃደ ስጉምትን ክወስድሉ ውሳነ ዕድል ዝፈጥር ምዃኑ ድማ ጠቒሱ። ብተመሳሳሊ ጻውዒት ኣብዚ ዓመት ጥራይ 10 ደብዳቤታት ናብ ሕብረት ኣፍሪቃ ከም ዝጸሓፈ ዝገለጸ ኣቦ ወንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብቐጥታ ነቶም ንመበል 39 ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ ተኣኪቦም ዘሎ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ዲፕሎማስያዊ ጸቕጢ ፍሉይ ኣድላይነት ከም ዘለዎ ብምርዳእ ንመበል 11 ግዚኡ ዝጸሓፈ ሓድሽ ደብዳቤ ምልኣኹ ተገሊጹ። ዶክተር ደብረጽዮን ናብ ናይ ሕጂ ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ዘሎ ፕሬዚደንት አንጎላ ጆዋ ሎሬንሶን መራሕቲ ኣባላት ሃገራት እቲ ሕብረትን ኣብ ዝለኣኹ ደብዳቤ እቲ ሕብረት ኣብ ሁሉ ጉዳይ ኢትዮጵያ ቅልጡፍን ዝተዋደደን ስጉምቲ ክወስድ ኣተሓሳሲቡ። እቲ ኣቦ ወንበር ሕወሓት ኣብቲ ዝለኣኹ ደብዳቤ ዝተጠቕሱ 5 ቀንዲ ነጥብታት ንትግባር ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ጉዳይ ዝተፈናቐሉ ዜጋታትን ምጅማር ፖለቲካዊ ዘተን ዝምልከቱ ምዃኖም ተገሊጹ። መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብዚ ናይ ሕጂ ኣኼቦኦም ንመስርሕ ሰላም ኢትዮጵያ ከም ኣጀንዳ ክዛረብሉ ድዮም ወይ ከም ወግዓዊ ዲፕሎማስያዊ መግለጺ ውሽጣዊ ጉዳዩ ብምባል ክዘልዉ ንዝብል ሕቶታት ድሕሪ 14 ለካቲት ምዝዛም ተኣኺባ ዝርአ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጽ ኣለዉ። ህልው ኩነታት ክልል ትግራይ ካብ ካልእ እዋን ልዑል ኣቓልቦ ስሒቡ ኣብ ዘለወሉ እዋን ኣብ ርእሰ ከተማ ተኽልል ዝኾነት ከተማ መቐለ ድሕሪ 3 ኣዋርሕ ንኻልኣይ ግዚኡ ነጥጉ ከም ዘጋጠመ ተገሊጹ። ብ5 12 ለካቲት ኣጋምሸት ኣብ ርእሰ ከተማ ተኽልል ዝኾነት ከተማ መቐለ ኣብ ጥቓ ቐጽሪ ማሕበራዊ ሳይንስ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ነጥጉ ከም ዘጋጠመ እኳ እንተተገልጸ ሰበስልጣን እታ ከተማ ግን ኣብ ሰብን ንብረትን ዝኾነ ይኹን ጉድኣት ከም ዘይወረደ ሓቢሮም ክብላ ማዕከናት ዜና ትኽልል ገሊጸን። ኣብታ ከተማ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሰላምን ድሕነትን ረዳይን ፍስሓን ሓንቲ ናይቲ ረድኤት ትኽልል ኣብ ዛዕባ ሓበሬታ እቲ ነጥጉ ከባቢ ሰዓት 9 ፈረቓን ናይ ምሸት ኣብ ጥቓ ላዕለዋይ ኣፍ ደገ ቐጽሪ ዩኒቨርሲቲ ንግዲ ከም ዘጋጠመ ሓቢሩ። ንሱ ኣስዒቡ ነቲ ፍጻመ ጉድኣት ካብ ምፍጣር ንላዕሊ ኮነ ኢልካ ፍርሒ ንምፍጣር ዝዓለመን ተግባር ክብል ብምግላጽ ነበርቲ እታ ከተማ ህድእ ኢሎም ዕለታዊ ንጥፈታቶም ከካይዱን ናይ ራዕዲ ተግባር ዝበሎ ክኾነኑን ኣተሓሳሲቡ። ፖሊስ እታ ከተማን ትካላት ጸጥታን ነቲ ኩነታት ንምፍላጥን ተሓተቲ ንምልላይን መርመራ ጀሚሩ ምህላውን ብተወሳኺ ተገሊጹሎ። ኣብ መወዳእታ ሕዳር 2025 ኣብ ተመሳሳሊ ኣከባቢ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝግመት ኣከባቢ ዝተፈጸመ ነጥጉን ዝኾነ ጉድኣት ከም ዘይወረደ ይዝከር። ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ብዛዕባ ጸጥታዊ ኩነታት ደቡብ ሱዳን ዝምልከት ጋዜጣዊ መግለጺ ከም ዘውፅአ ተሓቢሩ። ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ኣብ ጆንግሌ ምብራቓዊ ኢኳቶርያን ካልእ ከባቢታት ደቡብ ሱዳን እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ዓመፅ ኣዝዩ ከም ዘሻቐሎ ብምግላጽ ገበናት ኩናት ዝእዝዙ መራሕቲ ብመሰረት ኣህጉራዊ ሕጊ ክቕፅዑ ከም ዝኽእሉ ንኹሉ ሎሚ ዓርቢ 13 ለካቲት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣተሓሳሲቡ። እቲ ባይቶ ኩሎም ወገናት ቅጽበታዊ ግጭት ኣቋሪጾም ብሰላማዊ ዝርርብ ጸገማቶም ክፈትሑ ብትሪ ከም ዝሓተተ ብተወሳኺ ተገሊጹ። ቀጻሊ ግጭትን ስምምዕ ሰላም መቁረፅን ደቡብ ሱዳን ዝያዳ ዘይርግቲ ይገብራን ሰብኣዊ ስቃይ ይውስኽን ከምኡውን ንተልእኾ ሕብራት ሃገራት ኣብታ ሃገር ስርሑ ንምፍጻም ኣጸጋሚ ይገብሮ ከም ዘሎ ኣጠንቂቑ። እቲ ቤት ምኽሪ ንልኡኽ ሕብራት ሃገራት ኣብ ደቡብ ሱዳን ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝድግፎን መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ምስ ውድብ ሕብራት ሃገራት ምትሕብባር ብምቕጻል ሰላም ንምዕቃብ ሰብኣዊ ሓገዝ ብሰላም ናብ ሰባት ክበጽሕ ምፍቃድ ንሲቪል ዘገታት ንምክልኻል ክቕጽል ኣለዎ ክብል ተሓሳሲቡ። መሰጋገሪ መንግስቲ ምስ ውድብ ሕብራት ሃገራት ምትሕብባር ክቕጽልን
ንልኡኸት ሕብረት ብግቡእ ከይሰርሕ ዝኽልክል ዝኾነ ይኹን መሰናኽል ደው ከብል ኣተሓሳሲብሎ። ኣብ መወዳእታ ባይቶ ጸጥታ ኣብ ደቡብ ሱዳን ሰላም ንምድጋፍ ዘለዎ ድልውነት ደጊሙ ብምርግጋጽ መራሕቲ ደቡብ ሱዳን ነቲ ናይ 2018 ስምምዕ ሰላም ክቕይሩ እንተደልዮም ብቑኑዕ መገድን ንኹሉ ዝሓቁፍን ዘተኸካይዱ ጸዊዑ። ጽምዶ ናብ ዝተፈላለየ ጎረባበቲ ብምስፍሕፋሕ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብታ ብኹናት ብዙሕ ቅልውላው ዘጋጠማ ሱዳን ኤርትራውያን፣ ሱዳናውያን ተጋሩን ኣሕዋትን ኣሓትን ብልዑል ድምቀት ተሳትፎን ሓቀኛ ምትእስሳር ኣብቲ ዞባ ነባሪ ስኒት ክህሉ ብምትስፋው ኣብ ሓደ መኣዲ ብሓባር ርክባት ከም ዘካየዱ ተገሊጹ። ካብ ዝሓለፈ ዓመት 2025 ወርሒ ሰነ ጀሚሩ ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ብዝብል ንጥፈታት ዝተበገሰ ጽምዶ ኣብዚ ወርሒ ለካቲቱን ብዝለዓለ ተሳትፎ ቀጺሉ ምህላው ተገሊጹ። እዚ ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ዓፋርን ምስ ኤርትራ ዝግበር ርክባት ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንህዝብታት ጎረቤት ሃገር ሱዳን ብምስታፍ ሎማ ዓርቢ 13 ለካቲት ኣብ ፖርት ሱዳን ኣብ ሓደ ዳስ ናይ ሰላም ብሓባር መውዓሎም ተገሊጹ። ጽቡቕ ተቐባልነት ረኺቡ ዘሎ ጽምዶ ብስፖርታዊ ባህላዊ በዓላት ካልኦት ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ሓያል ምትእምማን ኣብ መንጎቲ ብኹናት ዝተሃስየ ከባቢታት ብምፍጣሩ ናብ ዝተፈላለዩ ጎረባበቲ ብምስፍሕፋሕ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብታ ብኹናት ብዙሕ ቅልውላው ዘጋጠማ ሱዳን ሱዳናውያን ኤርትራውያንን ተጋሩን ኣሕዋትን ኣሓትን ብልዑል ድምቀትን ተሳትፎን ሓቀኛ ምትእስሳር ኣብቲ ዞባ ነባሪ ስኒት ክህሉ ብምትስፋው ኣብ ሓደ መኣዲ ብሓባር ርክባት ከም ዘካይዱ ተገሊጹ። ኣብ ክልል ትግራይ ጀሚሩ ኣብ ኤርትራ ሱዳን ኣስፋሕፊሒ ዘሎ ጽምዶ ናብ ጅቡቲ ገጹ ኣብ መንጎ ህዝብታት ዓፋር ክቕጽል ከም ዝኽእል እውን ትጽቢት ከም ዝግበር ይግለጽ። ኣብ ኤርትራ ክልተ ናይ ስራሕ መዓልትታት ዑደት ዝገበረ ልኡኽ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታት ኤርትራን ስዑድያን ዝምድናታት ንምዕዛዝን ምምዕባልን ዝሕግዝ መገድታት ምስ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ዘተ ከም ዘካየደ ተገሊጹ። ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኢንጂነር ወሊድ ዓብደልከሪም አልከሪጂ ትማል 5-12 ለካቲት ኣማጺኡ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ተራኺቡ ቅልጡፍ ምዕባለታት ኣብ ዝረኣየ ዘሎ ዞባውን ዓለማውን ምዕባለታትን ተራ መዳውብቲ ሃገራት ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ምርግጋጽ ሰላምን ምርግጋእን ናይ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ብሓፈሽኡን ኣመልኪቱ ድሕሪ ዝገበሮ ዓሚቝ ዘተ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ተራኺቡ ዘትዩ። ኣብቲ ሎሚ ዓርቢ 13 ለካቲት ክልቲኦም ኣብ ኣስመራ ዝገበሮ ርክባት ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታት ኤርትራን ስዑድያን ዝምድናታት ንምዕዛዝን ምምዕባልን ዝሕግዙ መገድታት ዘተ ከም ዘካይዱ ጸብጻብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሃገር ገሊጹ። ኣብቲ ሎሚ ዝተገብረ ኣኼባ ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሓለፈ ጉዳያት ኣፍሪካ ኣምባሳደር ሰጊር ቢን ስሌማን አልቁረሺን ኣምባሳደር ስዑድያ ኣብ ኤርትራ መሽዓል ሓምዳን አልሮቂን ተረኺቦም መንበሮም ብተወሳኺ ተገሊጹ። ምክትል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኢንጂነር ወሊድ ዓብደልከሪም አልኸሪጂ ቅድሚ ናብ ኤርትራ መበጋሱ ሓደ መዓልቲ ብሩብ 11 ለካቲት ኣብ ሪያድ ዝርከብ ኣምባሳደር ሩስያ ሰርጌይ ኮዝሎቭ ካብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ደብዳቤ ኣብ ዝተቐበለሉ ኣብ ሓደ ኣገዳስነት ዘለዎም ዛዕባታት ምስ ዘራቦም እቲ ሚኒስትሪ እቲ ሃገር ብተወሳኺ ይገልጽ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሕጂ ኣቕሪብናልኩም ዝነበርና ዜናታት ውሽጥን ወጻእን ዛዚምና ኣሎና። ክሳብ ብኻልእ ትሕዝቶታት ዜናታት ንራኸብ። ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ክኾነልኩም ንምነ